5 एकर आखु निआरे जଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ମୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ ତୁଣ୍ଡେ ମାରି ଚାଷ କରିଥାଏ ଚାଷୀ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଧାର କରଜ କରି ଚାଷୀ ଆଖୁ ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ନିଆଁ ଲାଗି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସନ୍ତୋଷପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କଦଫଟା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 4 ରୁ 5 ଏକର ଆଖୁ ବାଡ଼ି ନିଆଁରେ ଜଳି ଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆଖୁ କାଟିଲା ପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ନିଆଁ କ୍ରମଶଃ ମାଡ଼ି ଆସି ନିକଟସ୍ଥ ଆଖୁ ବାଡ଼ରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିନପାରି ଗ୍ରାମ ଲୋକେ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀର ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ସେଠାରେ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିବା କାରଣ ହେତୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଧାରେ ଅଟକି ରହିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଫଳରେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ପାରି ନଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ବ୍ଲୋୟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଡାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ମାଲିପତ୍ର ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ତମର କୁଆଡେ ପଡିଛି କି? ହଇ କେତେ କରୁଛନ୍ତି? 50 ସେଣ୍ଟ ହବ। ଅନ୍ୟ ସବୁ और सबूर मिसिक 5 एकर हबो। 5 एकर खंड हई अच्छा केंति को निया लाला केंति कोन केंदे जे लोक मन तो कहले से लगाइला बोली अन्य बाड़ी के अन्य एक कोदा वाट रखा गोदा वाटर हई लगाइला रे निया लाला हई तापरे हमके अब देवार रचना सीटा काम आगे हम जणले राइले आगे हां आगे मन लिवेले कोन कहत हमके सीटा बोरबार अछि आगे हम पेसी पेल पार पर नहीं पोय डाबू देव हमके के डाबू दो से पाए तो निया लगावा का देई छी कोदा वाट कोन है केंति लाल से मन निजे चाक देला आगे साकु बड़ी के ताकर सरी जाइछ नहीं ताकता से मन लिवे पारले नहीं तापर पवन बारलाई बड केते पूरा एक एकर अछि हम तमर हई सब होइतो 5 एकर कले पड़ितो सेटा गुड़ हो नहीं सेटा होबो नहीं आगे हम पे तो पैसा देवार अछि से माने वर्तमान चाषी करिवे कोन? धार करज करिथिबा ऋण सुझिबे किपरि? सबुठु बेसी परितापर विषय पलटिछि। आमे 112 रु खबर पाइलो तो 112 रु कंट्रोल रूम रु खबर पाइलो तापरे खबर पाइला परे आसिलु कुदबटा ग्राम को तो आसला परे देखिलु जे गुडे आखु बिल रे निया लागि छे तो रास्ता नथिला आखु बिल को आसीबा पय हमने चलीबा रास्ता थिला हला हमें गाड़ी रा रखी दे कि रोड ऊपर चली चली आस्तिलो ब्लोअर दीटा नहीं कि संगे आसिलो तापर ब्लोअर आ डालो माध्यम रे निया को आयत करथिलो तो रास्ता रे गाड़ी रखी दे चली चली आसला परे देखलो लोक माने निया को आयत करबा पय चेष्टा करथिले तापर हमें ब्लोअर आ डालो माध्यम रे निया को आयत करथिलो केते खंडे नष्ट होई जाय आगे गोटे 5 एकर रु अधिक हबा। कोषागुमुड़ा ब्लॉक रु युधिष्ठिर भद्रांग रिपोर्ट उत्कल मेल टीवी।